Na početku jeseni vrijeme je da uredimo naše kupine i pripremimo ih za zimu. Nakon berbe nismo posvećivali puno pažnje kupini, ali bez obzira na to izrasle su kvalitetne mladice koje će nam dati plodove naredne godine. Već u prvoj godini nakon sadnje naše kupine su dale velik broj plodova. U narednoj godini naravno očekujemo još bolju berbu. Inače, ovdje se radi o Loch Ness sorti koja daje odlične prinose, plodovi su krupni, čvrsti i odličnog okusa. Upravo okus ove kupine podsjeća na okus one divlje, pa je najpoželjnija kupina u Europi. Njena crna boja je tako izražena da ostaje i tokom zamrzavanja i prerade, a zbog čvrstoće ploda pogodna je za transport. Što se tiče njenog izgleda, vrlo je krupna, masa ploda može biti i preko 6,5 grama, kompaktnog je oblika i sjajne crne boje. Povoljan odnos šećera, vitamina, minerala i antioksidanasa ubraja je u grupu najkvalitetnijih kupina. Održavanje kupina sastoji se od uređivanja prostora oko samih biljaka i uklanjanja korova i trave. Ova radnja je jako bitna jer razvoj korova crpi iz tla hranjivo, a sprečava i razvoj korijena. Da bi omogućili kvalitetan razvoj naših biljaka, redovito uklanjamo travu te prekopavamo zemlju. A kako bi si olakšali posao, često oko biljaka stavljamo malč koji ima bitnu ulogu. Pored toga što sprečava rast korova, on zadržava vlagu u tlu. To je za ovu sortu jako bitno jer slabo podnosi sušno tlo. Za malčiranje koristimo slamu ili mješavinu kore od drveta i ostataka grana nakon orezivanja voćaka. Na ovaj način obogaćujemo tlo novom materijom koja se raspada u tlu. Naravno, ispod malča redovito dodajemo i stajnjak. Od štetnika koji oštećuju kupine spomenuti ćemo iste one štetnike kojima smo se borili kod uzgoja maline. Tu su malinin prstenar, malinin staklokrilac i malinin pupar. Najčešće se može naći malinin prstenar. Štetnik napada list i stablo kupine i maline. Prezimljuje unutar stabla u stadiju ličinke. U 5. mjesecu odrasle jedinke hrane se lišćem i zatim se razmnožavaju. Ženka polaže jaja na izboje, a malinin prstenar ima 1 generaciju godišnje. U proljeće se odrasli štetnik hrani na listovima i radi manju štetu na biljci. Veliku štetu radi u stadiju ličinke i tada se ubušuje u mlade izbojke i čini spiralne puteve. Na mladici se pojavljuje zadebljanje. Zadebljanja su crne boje, a izboji su tada lako lomljivi. Upravo te izboje na kojima se pojavljuje zadebljanje potrebno je ukloniti iz nasada te spaliti. Tretiranje samim insekticidima obavlja se prije nego što ženka položi jaje i prije cvjetanja kupine. Orezivanje kupine se vrši najčešće u proljeće, ali u jesen ili već nakon berbe treba odstraniti stare izdanke koji su dali plodove. Mi ćemo u ovoj fazi uz odstranjivanje starih izdanaka orezati nove te ukloniti izdanke koji su zaraženi nekim štetnikom.
Nakon berbe, rezidba kupine može se obavljati sve do početka zime. Izdanke koji su donijeli rod treba odrezati do zemlje, iznijeti iz nasada i spaliti. Istodobno treba ukloniti slabije oštećene i prekobrojne ovogodišnje izdanke, a ostale ostaviti da obrastaju rodnim pupovima i sazrijevaju. U rano proljeće odabiru se jednogodišnji izdanci, prikraćuju na 2 postrana izboja iznad gornje žice i vežu uz naslon. Postrani izboji prikraćuju se na 8 do 10 pupova te vežu. Na sadnom mjestu ostavlja se 3 do 6 izdanaka, što ovisi o kondiciji grma i nasada. Radi dobivanja boljeg kvaliteta ploda i smanjenja opterećenja rodom, treba ostavljati najviše 3 uspravna izdanka sa manjim brojem bočnih grana. Kada je riječ o gustoj sadnji na rastojanju od 1 metra, ostavlja se za rod 2 izdanka. Kod kupine se često zna desiti da se vrh ukorijeni u zemlji, te na taj način dobivamo sadnice koje se mogu presaditi. Mi ćemo nekoliko sadnica iskoristiti za širenje i povećanje broja biljaka. Vezivanje orezanih izdanaka kupine obavlja se kao i kod maline, plastičnim vezivom ili specijalnim plastičnim kopčama. Svaki ostavljeni izdanak se vezuje za svaku žicu, odnosno na 3 mjesta. Pri tome treba se voditi računa da se on suviše ne steže, niti da vez bude previše labav pa da klizi po žici. Pri vezanju treba nastojati da se 2, 3 ili 4 ostavljena izdanka po žbunu lepezasto rašire po žici. Pored obrade tla, sada dok je vrijeme povoljno, u tlo ćemo dodati i stajsko gnojivo, koje će se razgrađivati do proljeća. To hranjivo će biljkama doći pravovremeno kada krene razvoj rodnih grana. Uz to pripremiti ćemo i mineralno gnojivo NPK formulacije 10-20-30. Kada je u pitanju obogaćivanje tla stajnjakom, tu teško možemo pretjerati. Ovaj postupak ne moramo raditi svake godine, ali ako je zemljište manje kvalitetno, dodavanje stajnjaka je najbolje rješenje. Mi često koristimo i glistenjak, a same gliste dodajemo sa stajnjakom da bi se hranjivo što bolje razgradilo. Na kraju spomenuti ćemo i tretmane protiv bolesti. Kao i kod maline, a i drugog voća, prakticira se jesenja zaštita voća preparatima na bazi bakra. Na ovaj način se neutraliziraju gljivična oboljenja koja su dosta česta kod kupine kao i kod maline. Najčešće bolesti na koje treba obratiti pažnju su didimela, fitoftora, sušenje izdanaka te hrđa. Protiv ovih bolesti treba se boriti preventivno, a poželjno je da to bude sa što manje kemikalija. U toj borbi najznačajnija mjera koju možemo poduzeti jeste prorjeđivanje izdanaka. Na ovaj način omogućujemo protok zraka kroz krošnju kupine te brzo sušenje vlage na listovima i stabljici. Ako se koriste hemijski preparati, treba raditi preventivnu jesenju zaštitu kada su biljke u fazi mirovanja.
Ovaj tretman ćemo uraditi kada opane list, a nakon toga naša kupina će biti spremna za narednu godinu. Na našem kanalu možete pronaći sadržaje o uzgoju različitog voća, pa ako već niste do sada, zapratite naš kanal i podržite naš rad.